हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ माई पिलामाने ए वीडियो रे मु तुमମାନଙ୍କ ପାଇଁ एग्जाम रे पढितबा किछि क्वेश्चन सेट ए रो क्वेश्चन देखो सेट ए रो क्वेश्चन मु तुमମାନଙ୍କ ପାଇଁ डिस्कस करबी जोटा कि तुमମାନଙ୍କର टाइमिंग रहइबो घंटे 30 मिनिट आउ तुमरो सेटा रहइबो टोटल 50 मार्क रो बुझलो पिला माने तुमମାନଙ୍କୁ जो 15 मिनिट एक्स्ट्रा दिया हबो सब पिलांकर सेटा कंफ्यूजन से 15 मिनिट जो एक्स्ट्रा दिया हबो सेटा तुमको एमसीक्यू करिया को दिया हबो नाही कि लॉन्ग क्वेश्चन तो एमसीक्यू रे तुमको दिया हबो घंटे 15 मिनिट बुझिलो 75 मिनिट रे तुमको एमसीक्यू करिया को पड़ियो लॉन्ग क्वेश्चन रे तुमको दिया हबो घंटे 30 मिनिट बुझिलो तुमको एडी देछि क्वेश्चन नंबर 1 रे ए रे जोटा कि 5 मार्क आसीबो जोटा ले तुमको गोटे करिया पड़ियो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर रो दीटा क्वेश्चन आछि एडी देछि समाधान करो 1/5x + y/9 = 5 1/3x + y/2 = 14 एटा तुमरो क्वेश्चन देखो ये गोटे इक्वेशन ये गोटे इक्वेशन ए दीटा इक्वेशन को तुमको समाधान करिया कहजे बट को मेथड रे करबो सेटा कुआ हेई नाही प्रतिकल्पन ना अपसारण ना वज्रगुणन एटा तुमको कुआइनी तो मो कथा भलरे ध्यान से सुनो तो जेते बेले भी तुमको क्वेश्चन कुआइछि समाधान करो सेते बेले तुमे अपसारण प्रणालीटा यूज करो काहेकि ना अपसारण प्रणाली होची सबुटु इजी प्रणाली बुझिला पिला माने तो अपसारण प्रणाली एटा जेतल तुम यूज करियो सेते बेले कोन हो ना 1/5x को तुम कोन करियो 1/5x अच्छी 1/3x अच्छी ए दी जन को समान करने चेष्टा करिया सेम हर विशिष्ट करिया सम हर विशिष्ट करिया चेष्टा करिया तो इक्वेशन 1 रे 3 गुणी दबो इक्वेशन 2 रे 5 गुणी दबो ताले तमरा जायकी आंसर टा x बाहरिबो x को नेकी इक्वेशन 1 किबा 2 रे पुट करियो तापर तमरा आंसर टा बाहर जीवो बुझले पिला माने एबे देखो पूर्ण वर्ग रे परिणत करो मु तुमको बहुत पूर्वरु भी कहिछि पूर्ण वर्ग रे परिणत करो माने श्रीधर आचार्यଙ୍କ प्रणालीटा यूज करो बोली भी क्वेश्चन आसी पारे जेतेबेले भी तुमको पूर्ण वर्ग रे परिणत करो बोली क्वेश्चन दोउची सेतेले तुम मन कोन करियो प्रथमे इक्वेशन टाको भलरे देखो एडी देइछि 14x² जो फास्ट x स्क्वायर रो सहग को तुम सब बेले 1 करिया पई चेष्टा करिवो 14 अछि 14 को तुम 14 रे डिवाइड कर दबो बुझिलो ताले तमर एटा आइ जीवो x² प्लस x/14 माइनस 3/14 इक्वल टू 0 से माइनस 3/14 टा लेफ्ट राइट साइड को जाइकी प्लस 3/14 हो जीवो तापर तुम माने सूत्र पके कि यूज करी भल भाबरे करि पारिबो x रो मान बाहर करियो x रो मान जोटा कि तमरो प्लस रे गोटे माइनस रे गोटे बाहरिबो बुझिलो पूर्ण वर्ग रे परिणत करो पिले माने बे देखो तुमरो क्वेश्चन नंबर 1 रो बी रे क्वेश्चन कोन पड़िछि गोटे समांतर प्रगति रो p संख्यक पदर समष्टि r q संख्यक पदर समष्टि s d होछि सेमानकर साधारण अंतर हेले r minus p minus s by q equal to p minus q इंटू d/2 5 मार्क रो क्वेश्चन टा आसीछि जोटा कि तुमको LHS इक्वल टू RHS प्रूव करिया पड़ियो ये होचे तुमरो 3a समांतर प्रगति रो क्वेश्चन जोटा कि तुमे भलो भाबरे प्रैक्टिस कर दियो ऑलरेडी मु तुमको एटा इंपोर्टेंट बोली कहि भी सारिछि आ एटा देखो तुम एग्जाम रे पढी भी सारिछि बुझिला पिला माने भलो रे एटा को प्रैक्टिस कर दियो मु तुमको जेति कि इंपोर्टेंट देछि ना अलजेब्रा रे सेई सब क्वेश्चन एटी अछि आ ए सब तुमरो एग्जाम रे पढिछि पिला माने बुझिलो किंबाटा देखो एटा तुमरो प्रोबेबिलिटी रो क्वेश्चन एटा किंबारे गोटे लुडु गोटी को थरे गडाइले फल अजुग्म किंबा लेस देन 2 आसीबार संभाव्यता केते सॉरी ग्रेटर देन 2 आसीबार संभाव्यता केते एटा भी मु तुमको कहितली एटा तमे जत्ते बेले भी किंबा क्वेश्चन आछे सेतल तुमको E1 आ E2 नै की करिया को पड़े आ सेटा को इंटरसेक्शन चेक करिया को पड़े बहिर्भुक्त ना अंतर्भुक्त घटना बोली चेक करिया को पड़े एटा भी तमरा आसीबो 5 मार्क रो ए क्वेश्चन टा तमरो 4B रो संभाव्यता रो अलजेब्रा रो संभाव्यता रो 4B रो 13 आ 14 क्वेश्चन सहित सेम बुझिलो ना सेम प्रोसेस होबो एबे देखो हमें जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को ए जोटा कि 5 मार्क आसीबो एटी तुमको 4 नंबर बोली लिखि देछि 4 मार्क गई कि किंतु एटा 5 मार्क रो पड़िबो 5 वर्ष परे पितार बयस पुत्रर बयसर 3 गुण हेबो 5 वर्ष पूर्वे पितार बयस पुत्र बयसर 7 गुण थिला 1C रो क्वेश्चन हेले वर्तमान पितार बयस निर्णय करो तेबे सेमानकर वर्तमान पिता और पुत्रर बयसटा निर्णय करियो एटा 1C रो क्वेश्चन तुम माने एटा ऑलरेडी प्रैक्टिस करथबो जोटा कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एबे देखो ता और रे कोन देछि ता और रे देछि तमरो 2A रो क्वेश्चन ता और रे तमरो देछि 2A रो क्वेश्चन द्विघाती समीकरण रो
41x² जदि 41x² -2 होल इंटू 5a + 4b इंटू x प्लस a² + b² इक्वाल टू 0 रो बीजद्वय समान हुअंती। बीजद्वय समान माने एटी d केते पेले इक्वाल टू 0, d इक्वाल टू 0 माने b² - 4ac टा भी इक्वाल टू 0। तुमको एटी a मिल जाईची, b मिल जाईची, c मिल जाईची। पले एटी a किए देखो, ମୁଁ ଖାଲି କହିଦଉଛି ଦେଖ ଏଠି a ହଉଛି ତମର 41, b ହଉଛି ତମର 2 ହୋଲ ଇଣ୍ଟୁ 5a + 4b, c ହଉଛି ତମର a² + b²। ବୁଝିଲ, ଏଇଟାକୁ ତମେ b² - 4ac ରେ ପୁଟ୍ କରିବ। ପୁଟ୍ କରିକି ତମକୁ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ a/b = 5/4। ଯଦି ତମେ ଜାଣି ବି ପାରୁନ ତାହେଲେ 2a ଚାପ୍ଟର କୁ ଯାଇକି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ତମେ ଆଉଥରେ ରିଭାଇଜ କରିଦିଅ, କାହିଁକିନା ତମର ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ ରେ ପଡିଛି। ବୁଝିଲ, ଏବେ ଦେଖ 3b ର ଗୋଟେ क्वेश्चन ଆସିଛି जोटा कि हमर समांतर प्रगतिर क्वेश्चन। 1.3 + 3.5 + 5.7 n संख्यक पदर जोगफल निर्णय कर। माने एटी एसएन पचारची। बुझिलो पिला माने एटा तमर होची 3b रो क्वेश्चन। a b आ एसएन नै कि करि परबो। एबे देइची तमर परिसंख्यान रो 5 माने परिसंख्यान 5th चैप्टर क्वेश्चन कोन देइची देखो, लब्धांक दे देइची, तार मध्यम पचारची मीडियन। बुझिलो, मध्यम सूत्र तो तुम जानछो बहुत इजीली, एटा तुम करि भी पारिबो। एटा को भी तुम टिके जाईकी 5b चैप्टर रे चेक कर दबो। बुझिलो, ए क्वेश्चन टा प्रति वर्ष रिपीट भी होची आ तुम एग्जाम रे एटा पढिची भी। एबे देखो हम डिस्कस करिया स्थानांक ज्यामिति रो किछटा क्वेश्चन। स्थानांक ज्यामिति रे को क्वेश्चन टा पढिची देखो, a होल इनटू p - 1, b होल इनटू 2 - 1, c होल इनटू 2 1 बिंदु त्रय एक रेखी हेले p रो मूल्य केते। पिले बिंदु गुडा को एक रेखी कि नै जानिया पे तमर गोटे सूत्र अछि, सेटा तुम बहुत भलो रे रिकॉल भी कर दबो। सेटा तुम बहुत भलो रे भी जानथिबो, x1 होल इनटू x2 - x1 प्लस y1 इनटू y2 - y2। तो ई क्वेश्चन टा तुम भलो भाबरे सॉल्व करके जीवो। एटा तमर होची 6th चैप्टर रो 6b रो क्वेश्चन। बुझिलो ना, तापर देखो एडी देइची सेही परिसंख्यान रो आ गोटे क्वेश्चन, x1, x2, x3 n संख्यक लब्धांकर मध्यमान m हेले। एटा तमरो 5a क्वेश्चन। बुझिलो, a - b जोगा करा जाय तेबे दर्शाओ जे मध्यमान m - a + b हेबो बोली। तमने सब ए क्वेश्चन को इग्नोर करतो, बट देखो ए क्वेश्चन टा तुम एग्जाम रे आसी। बुझिलो, आसु न आसु पिला माने एग्जाम रे किछि आसु न आसु, तुमको नीट एंड क्लीनली करिया को पड़िबो। स्टेप बाय स्टेप स्टेप मार्किंग अछि माने स्टेप मार्किंग रो तुमको फायदा उठेबा को पड़िबो। बुझिलो, एबे देखो तमरो उपपाद्य पार्ट आसला। को पार्ट? उपपाद्य। उपपाद्य पार्ट रे देखो कोन पड़छि, गोटे वृत्तर दुईटी सर्वसम चाप सह संपृक्त जा सर्वसम प्रमाण कर। जेते बेले भी तमरो उपपाद्य दोछि ना, फास्ट कथा मन रखो, सामान्य कथन लिखिबो। सामान्य कथन, जदि गोटे पिला को उपपाद्य आसुनी से कोन करियो, फास्ट तो सामान्य कथन लिखिबो। सेकंड, चित्र को पेंसिल रे स्पष्ट भाबरे करियो। तापर दत्त, प्रामाण्य, प्रमाण, लास्ट को प्रमाणित। ए दिनस केबे भी भूल रे भूलिबोनी पिला माने, भूल रे भी भूल करिबोनी, काहे ना एतरे 1 चित्र रे 1 आउ बाकी प्रोसेस रे 3, तो टोटल होची तमरो 5 मार्क। देखो एईटा तुमको जो देइची, गोटे वृत्तर दुईटी सर्वसम चाप सह संपृक्त जा द्वय सर्वसम, ये होची तमरो उपपाद्य 7। उपपाद्य 7 को तुम भलो रे प्रैक्टिस कर दियो, कहीं ना तुम एग्जाम रे पढ़ी। देखो एटा तुम सेट ए क्वेश्चन। एबे देखो पिला माने तुम सेकंड उपपाद्य कोन देइची, गोटे त्रिभुजर दुई बाहु को समान पथरे अंतर विभाजन करथुवा रेखा। गोटे त्रिभुज अछि, दुई बाहु को समान पथरे अंतर विभाजन करथुवा रेखा माने xy, ये होची BC। ए xy टा BC सह समांतर बोली प्रमाण करो। माने xy समांतर BC, माने एटा को उपपाद्य पिला माने थेलिस उपपाद्य रो और माने अपोजिट टा माने उपपाद्य 2। देखो उपपाद्य 7 और 2 वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बुझिलो, तो सब जगह रे तुमको सामान्य कथन, चित्र आ दत्त क्लीनली करिया को पड़िबो। एबे देखो नेक्स्ट को हमें जेबा कोन देइची। नेक्स्ट क्वेश्चन तमरा आसला अंकन। अंकन रे तुमको एटा को क्वेश्चन आसी देखो, त्रिभुज एबीसी रे ए कोण होची 60 डिग्री, B/C देइची 2:3 आ ए दे देइची 7.5। हेले 1.5 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट वृत्त रे एक सदृश कोण त्रिभुजर अंतर्लिखन करो। ई होची तमरो को चैप्टर 6e चैप्टर, अंकन रो 6e रो क्वेश्चन। बुझले पिला माने, ता और रे कोण आछि देखो, 2.5 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट वृत्तटी अंकन करो, सेतिरे समद्विबाहु त्रिभुज परिलिखन करो, जार शीर्ष कोण 45 डिग्री हबो। ये तो बहुत इजी, या 6e टू भी 6b तमरो बहुत इजी। तो 6b को तमे कर दियो, मो मतरे 6b टा बहुत भलो हबो।
କଲେ କାହିଁକିନା ତମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଅଙ୍କନ କରୁଛ ତା ସାଇଡରେ ପ୍ରଥମେ ତମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ରଫ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ଆଉ ଅଙ୍କନରେ ତମକୁ ପେନସିଲ ଆଉ ରଫ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅତେକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନରେ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିଲ। ଏବେ ଦେଖ ତାପରେ ତମର ଆସିଲା ପ୍ରମେୟ ପାର୍ଟ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ପ୍ରମାଣକର ପାର୍ଟ ଗୁଡାକ ଜୋମେଟ୍ରିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଚାପ୍ଟରର ଦୁଇଟି ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ପି ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱୟ ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଏ ବି ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱୟକୁ ଏ ଓ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଏପିବି ଏକ ସମକୋଣ। ତାରେ କଣ ଦେଇଛି ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜର ବି କୋଣ ହଉଛି ସମକୋଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଏସି କୁ ଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଏବଂ ସି କୋଣକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ এবି କୁ ଏଫ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ ତାହେଲେ ଇ ଏଫ ସମାନ୍ତର ବିସି ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଏବିସି ର ସମଦ୍ୱିବାହୁ। ବୁଝିଲ ଇଏ ଥିଲା ତମର ଜୋମେଟ୍ରିର ପ୍ରମାଣ ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା କି ତମର ପ୍ରମେୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି 5 ରେ। ଇଏ ସବୁ ତମର ହଉଛି ଜୋମେଟ୍ରିର ଫାର୍ଷ୍ଟ 3ଟା ଚାପ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟାର 2ଟାରୁ ତମକୁ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଟା କି 5 ମାର୍କର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଇଏ ହଉଛି ତମର ତ୍ରିକୋଣମିତିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ତମର 4C ର ସେକେଣ୍ଡଟା ହଉଛି ତମର 4B ର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ 4C ଟାରୁ ବେଟର ହବ ତମେ 4B କଲେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବ। ଦେଖ 4C ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ପାଦଦେଶ ଠାରୁ ଏ ଏକକ ଓ ବି ଏକକ ଦୂରରେ ଏକ ସରଳ ରେଖା ଅବସ୍ଥିତ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁରୁ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଶୀର୍ଷ କୋଣରୁ ଉନ୍ନତି ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ଓ ଅନୁପୂରକ ହେଲେ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଉଚ୍ଚତା ରୁଟ ଏ ବି ହବ। ଏଟାକୁ ତମେ କଣ କରିବ ନା ପ୍ରୁଭ କରିବ ବୁଝିଲ। ଇଏ ବି ତମର କେତେ ମାର୍କର ଦେଖ 5 ମାର୍କର। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏବିସି ହଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରମାଣ କର tan a plus tan b plus tan c equal to tan a into tan b into tan c। ବୁଝିଲ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ବି ତମର ହଉଛି 4B ର ଯୋଉଟା କି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। ଏଟା ତମେ ଜାଣିଛ a plus b plus c equal to 180 ଡିଗ୍ରୀ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ a କୁ ଏପଟେ ରଖି b plus c କୁ ସେପଟକୁ ନେଇକି ମାଇନସ କରିଦବ ବୁଝିଲ। ତାପରେ ବୋଥ ସାଇଡ ରେ କଣ କରିବ tan କୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବ। tan କୁ ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦଉଛ ତାପରେ ଆରାମସେ ତମର ପ୍ରୋସେସଟା ଜଣା ପଡିଯିବ ଆନ୍ସରଟା ବି ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତର 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପରିମିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଛେଦିତ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଇଏ ହଉଛି ତମର 5B ର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପରିମିତ ଯା ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲେ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଚାରିଛି ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଇଏ ଅଛି ତମର ପରିମିତି ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଭୂମି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରିଜିମର ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଦେଇଛି 18 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର 16 ସେଣ୍ଟିମିଟର 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ପ୍ରିଜିମର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ ଆୟତନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏଟା ସବୁ ପିଲା କରିପାରିବେ। ଇଏ ହଉଛି 5 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଆଉ ତମେ ଯଦି ୟାର ପ୍ରମାଣ ଚାହୁଁଛ କି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ଏଠି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତମକୁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ଡିସ୍କସ କରେଇ ଦଉଛି ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ କଣ ପଡିଛି ସେଟ୍ ଏ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରୁଛେ। ତାପରେ ଆସିଲା କୋନ୍ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ସରଳ ବୃତ୍ତଭୂମିକ କୋନ୍ର ଉଚ୍ଚତା ଓ ବ୍ୟାସର ଅନୁପାତ ହଉଛି 3:2 ହେଲେ କୋନ୍ର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 1232 1232 ହେଲେ ଘନଫଳ କେତେ ପଚାରିଛି। ଏଟା କୋନ୍ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୋନ୍ ର। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋଲକର ପିଲେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ବହୁତ ରିପିଟ ହଉଛି ଆଉ ତମ ଏକ୍ସାମ ରେ ବି ଏଇଟା ପଡିଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୋଲକର ଆୟତନ ହଉଛି 19,404 ସମଘନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ହବ। ତମେ ଏଟାକୁ ଭଲରେ ମନେ ପକାଅ। ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମଘନ କରୁଥିଲ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଲକ କରୁଥିଲ ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ସୂତ୍ର କାଢୁଥିଲ ସୂତ୍ର ପକେଇକି ତାପରେ ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିଲ। ସେମ ଟୁ ସେମ ସେମିତି କରିବ 5 ମାର୍କର ଆସିବ ଏଇଟା। ତାପରେ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ମନେ ରଖ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରାମସେ କର ଘଣ୍ଟେ 30 ମିନିଟରେ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ପଡିଛି ଭଲ ଭାବରେ ତମେ ଆକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଯାଅ ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ଅଫ ଲକ୍ ଫର ୟର ଏକ୍ସାମ।